suaranya dan udaranya mengalir ketika kita tahan saat udaranya dan suaranya mengalir. Bukan seperti huruf ba dan ta. Kalau ba dan ta dua-duanya putus. Ad. Ini dan ini kurang tekan. Jangan terlalu tekan karena ini salah satu huruf lemah, bukan kuat. Baik. Kita insyaallah subhanahu wa ta'ala lanjut sama huruf ta di bagian apa? Di bagian tanwin fathatain. Yalla. ثا فتحة همزة فتحة ثا شدة bukan bukan itu semua nggak ada. Ini huruf lemah, gak usah kita memberikan kuat sendiri karena tasydid ada sedikit tekan, sedikit bukan tekan, menempel gitu. ثا فتحة ثا همزة فتحة ثا شدة ثا كسرة ثي ini yang kasrah, afwan. Ini ثا فتحة ثا همزة فتحة ثا شدة ثا فتحتين ثن biasa ثن ثن همزة فتحة ثا شدة ثا كسرتين ثن ثن الثن الثن همزة فتحة ثا شدة ثا ضمتين ثن الثن 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 kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dalam nggak menempel di gusi. Kalau menempel nanti ada suara mendesis. Jadi lidah jangan menempel ke gusi, 2 gigi kan keluar dikit. Hanya 2 gigi aja. Jadi jangan menempel di gusi. Kita butuh lidah dan gigi kayak gini. Ini lidah, ini gigi. Kayak gini. Gak usah kayak gini. Walaupun menempel. Gak usah menempel juga, ikut juga di dalam lidah atau di gusi. Gak usah. Hanya kayak gini. Lidah gak usah naik ke atas. Walaupun tetap di luar. Tapi kita naikin ke atas nanti akan menempel di gusi. Jadi suaranya mendesis. Gak ada sama sekali mendesis. Ya, saya tidak Barakallahu fiik. Ya Syekh, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah fathah sa syaddah sa fatatain san asan. Hamzah fathah sa syaddah sa kasratain sin asin asan asin. Hamzah fathah sa syaddah sa dhammatain sun asun asan asin asun. Hamzah kasrah sa syaddah sa fathatain san isan. Hamzah kasrah sa syaddah sa kasratain sin isin isan isin. Hamzah kasrah sa syaddah sa dhammatain sun isun isan isin isun. Hamzah dhammah sa syaddah sa fathatain san usan. Hamzah dhammah sa syaddah sa kasratain sin usin usan usin. Hamzah dhammah sa syaddah sa dhammatain sun usun usan usin usun. Barakallahu fiik. Huruf jim. Huruf jim mirip kayak huruf ba. Jadi tidak ada mengalir sama sekali di huruf jim. Hanya dibaca kayak gini. Hamzah fathah jim syaddah jim fathah ja. Hamzah fathah jim syaddah jim kasrah ji bukan hati-hati, jangan campur sama huruf shin karena jim dan shin satu tempat.
Jangan aj. Nggak ada aj. 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 Aji. Ajja. Aji. Hamzah fathah jim syaddah aj. Aj. Bukan aj. Jim dhammah ju. Ajju. Ajja. Aji. Ajju. Kayak gini. Bukan ajju. Jangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Syekh. Hamzah fathah jim syaddah aj. Jim fathah ja. Ajja. Hamzah fathah jim syaddah aj. Jim kasrah ji. Aji. 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 Ajja. Aji. Hamzah fathah jim syaddah aj. Aj. Jim aj. 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 Bukan aj. Aj. Mana tekan saat tahan? Aj. Aj. Jim dhammah ju. Ajju. 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 Ajja. Aji. Ajju. Hamzah kasrah jim syaddah aj. Jim fathah ja. Ijja. Hamzah kasrah Ija. ijja. Jangan turun suara. Ija. Tashdid mana kuatnya? Ija. Ijja. Hmm. Hamzah kasrah jim syaddah ij. Jim kasrah ji. Iji. 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 Ija. Iji. Ija. Pendek bukan panjang. Ija. Ija. Iji. Hamzah kasrah jim syaddah ij. Jim dhammah ju. Cu. Jangan cu. Ju. Jim dhammah ju. Iju. 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 Ija. Iji. Iju. Hamzah dhammah jim syaddah uj. Jim fathah ja. Ujja. Hamzah dhammah jim syaddah uj. Jim kasrah ji. Uji. Ujja. Uji. Uja. Kepanjangan. Ujja. Uja. Ujja. Ya, ja bukan ja. Uja. Ujja. لا jangan uja. Mana tashdid saat tahan di jim. Ujja. Uja. 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 Ujja. Terus Uji. 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 Jangan gini uji. Ji. Ji. Jangan huruf kuat dan tashdid. Pasti lebih kuat. Uji. Terus Hamzah dhammah Hamzah dhammah jim syaddah uj. Jim dhammah ju. Uju. 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 Terus Ujja. Sepanjangan ya, Syekh? lah. Ujja. Uja. Ujja. Uja. Tahan. Ujja. Terus Uji. uji. Tidak ada tashdid, tapi ada panjang. Oh, iya. Tashdid itu apa? Tekan. Ulang, Syekh. Ujja. Uja. Panjangan. Ujja. Uj. Dulu merasa kuat tekan. Uj. Bukan uja. Oh, Uja. iya. Ini kurang tekan ya, Syekh.
Di jim, iya kurang kuat martinya kuat tekan. Uja. 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 Terus Uji. Uju. lebih bagus. Hati-hati kita ikut yang ada hamzah dhammah, jim syaddah. Jadi jim syiddah dan jahar sifatnya dan syaddah. Oh, jahar dan hamas double. Jadi daripada kita baca ay karena sukun, ay karena tasydid, lebih kuat. نعم شيخ. جزاك الله خير شيخ. Amin wa iyyaki.